हेलो फ्रेंड्स की खबर राधे राधे जय श्री कृष्ण आज जीतु जन्माष्टमी मैं भाविलो मैं मोर लड्डू गोपालक अलग सजाई दिওঁ या चाक मोर लड्डू गोपाल माने मोर बेटा है देई और सजाबले मोर साथे एकোৱে नाছিল मयूर पाखिও नाছিল सो कि करूँ उपाय नाई निजरे दुपट्टा आছিল दुपट्टाके मिरियाई पेলাই ताक सजाई दिलो और तार पिछतो तार कोनो फूर्तिर सीमाई नाई या देखिছেনে एबार नामिছে एबार उठिছে आमी सबे एनेके चाই आছিলো ধৰক और मैं जन्माष्टमी बुलिए ताक अलग सजाई दिलो केनेकुवा लागिছে कब मोर सजोৱাটো একো নাথাকোতেও মই যি আছিলে তেনেকৈ তাক সজাইছোঁ আৰু সি অলপ থাকিলে বাৰু তেনেকৈ চক একো নাছিলে দেখিছেনে এনে গছৰ কিছুমান ফুল আনিলোঁ ফুল আনি পেলাই তেনেকৈ লগাই দিছোঁ আজি ভিডিওটো মই ইমানতে ৰাখিছোঁ যদি ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেন্ট কৰিব এণ্ড যিসকল মোৰ চেনেলত ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো যেন হ'লেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওকে টিল দেন বাই বাই